Bonjour à tous. 여러분 안녕하십니까? Je suis content de tous vous voir aujourd'hui ce dimanche après-midi. 주일 오후에 여러분들 다시 뵙게 돼서 대단히 반갑습니다. Vous avez bravé le froid et le début de neige pour venir. 이렇게 또 눈이 오고 하는데 오시느라 고생하셨습니다. Et nous allons nous réchauffer dans la présence de Dieu. Amen. 우리가 하나님 앞에서 이 성전을 덮이고 그리고 예배를 드리도록 하겠습니다. Alors aujourd'hui encore, nous allons pouvoir louer notre Dieu, le prier et aussi écouter sa parole. 오늘 하나님 앞에서 저희들이 함께 찬양하고 기도하고 그리고 주님께 예배드리는 시간을 갖도록 하겠습니다. Je vais remettre ce culte entre les mains de Dieu. 하나님께 이 예배를 맡기고 예배를 시작하도록 하겠습니다. Seigneur, merci parce que tu nous permets encore de pouvoir nous réunir ce dimanche après-midi tous ensemble. 저희들 모두가 주님 앞에서 이렇게 다 함께 모여서 예배드릴 수 있는 시간을 허락하심을 감사합니다. Merci Seigneur parce qu'on a cette possibilité Seigneur d'être libre Seigneur pour pouvoir te louer et te prier tous ensemble. 저희들이 다 함께 주님께 예배드리고 경배드리고 찬양드릴 수 있는 이 자리를 허락하심에 감사를 드립니다. Seigneur, c'est une bénédiction, une grâce Seigneur que d'autres n'ont pas Seigneur. Donc on veut vraiment ne pas prendre ça à la légère et vraiment te remercier pour cela. 저희들이 주님 앞에 예배를 드릴 때 주님께서 저희들에게 은혜와 축복을 내려주시고 저희들이 함께하는 이 시간을 통해서 주님께 영광을 드릴 수 있도록 이끌어 주시옵소서. Merci Seigneur pour cette relation personnelle que nous pouvons avoir avec toi. 주님께 인격적으로 만나는 시간들이 될 수 있도록 주님께서 인도하여 주시옵소서. Seigneur, on te demande qu'à travers ce culte, Seigneur, cette relation puisse grandir avec toi, qu'on puisse grandir en connaissance, Seigneur, de qui tu es. 저희들이 이 시간을 통해서 주님께 좀 더 가까이 다가가고 주님을 더 잘 알아갈 수 있는 시간이 되도록 이끌어 주시옵소서. Seigneur, on te demande de venir parler à notre cœur, quelle que soit la situation dans laquelle nous sommes actuellement. 저희들이 누구이든 저희들이 어떤 상황에 처했든 간에 주님께 온전히 다가갈 수 있도록 도와주시옵소서. Merci pour ce que tu as déjà fait, ce que tu vas encore faire, Seigneur Jésus. 주님께서 저희들에게 해주신 것과 앞으로 저희들을 이끌어 주실 것을 믿사옵고 Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. 주님의 이름에 영광을 돌리오며 예수 그리스도 이름으로 기도드리옵나이다. Amen. J'invite le groupe de louanges à venir et je nous invite à nous lever pour pouvoir louer notre Dieu ensemble. 다 함께 일어서서 주님께 찬양을 드리도록 하겠습니다. God
dans la cité de Dieu, la ville sainte. Joie de toute la terre. Dieu, tu es grand, toi qui nous donnes la victoire. Tu nous aides à vaincre l'ennemi. Nous prions le Seigneur. Seigneur, nous voulons élever ton nom. Et nous te disons merci pour ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, ton amour ne tarit jamais. Tu es le Dieu d'éternité, tu es sur la terre et dans les cieux. Tu es grand et digne de louange. Dans la cité de Dieu, la ville sainte. Joie de toute la terre. Dieu, tu es grand, toi qui nous donnes la victoire. Tu nous aides à vaincre l'ennemi. Nous prions le Seigneur. Seigneur, nous voulons élever ton nom. Et nous te disons merci pour ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, ton amour ne tarit jamais. Tu es le Dieu d'éternité, tu règnes sur la terre et dans les cieux. Seigneur, ta bonté et ta fidélité s'élèvent au-dessus de la terre. Mon Dieu, ta justice et tes jugements atteignent toute l'immensité. Combien ta bonté et ton immense amour remplissent nos cœurs de tes délices.
Nous prions. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Timothée 2, chapitre 1, verset 7. Père céleste, qui fera tout ce que nous demanderons en son nom. De tout loin, maître de la nature, en cette saison de renouvellement de toutes choses. Après avoir passé la saison de froid et de neige, remplis-nous de ton Esprit Saint et de ton amour. Protège la Corée du Sud que tu as formée par ta merveilleuse providence et indique le fruit de ton tout mensonge. Accorde le discernement spirituel et la sagesse à tout le peuple afin que ta volonté soit faite. Que tu étends rapidement les incendies de forêt dans le Gyeongsang-gukdo, réconforte les victimes et permette-les de reprendre leur vie le plus rapidement possible. Que le réconfort de Dieu soit également avec les familles et les amis des nombreuses personnes qui ont été touchées par le tremblement de terre au Myanmar. Que les guerres entre Israël et la Palestine et entre l'Ukraine et la Russie terminent pacifiquement selon ta volonté. Accorde la paix au Moyen-Orient. Nous prions pour la France et les pays francophones, en particulier pour les missionnaires en Afrique du Nord-Ouest. Accorde-leur une communion intime avec le Saint-Esprit, fait que de nombreuses âmes perdues se retournent vers le Seigneur et que les familles des missionnaires n'aient pas de difficultés financières. Remplis leurs enfants de la sagesse afin qu'ils n'aient pas de difficultés dans leurs études et leur croissance. Donne l'onction du Saint-Esprit au missionnaire Maxime qui prêche aujourd'hui, fait que nous qui l'écoutons puissions connaître les mystères du ciel et donne la sagesse au diacre Shin-Kyung-chol qui le traduit. Ouvre nos oreilles et nos cœurs pour écouter ta parole, remplissant la grange de nos âmes. Bénis l'équipe de chant qui ouvre les portes de l'adoration, que toi seul sois glorifié. Souviens-toi aussi des nombreuses mains qui servent la communauté et bénis-les. Nous prions au nom de Seigneur qui revient dans la gloire. Amen. 하나님이 우리에게 주신 것은 두려워하는 마음이 아니요 오직 능력과 사랑과 절제하는 마음이니. 디모데후서 1장 7절. 무엇이든지 내 이름으로 구하면 들어주시는 하나님. 혹한과 폭설의 계절이 지나고 만물이 소생하는 계절에 자연의 주인이 되시는 주님을 찬양하며 예배드리는 성도들에게 주님의 성령과 사랑이 가득하게 하소서. 하나님의 놀라운 섭리로 이루어진 대한민국을 보호하여 주시고 모든 거짓된 흐름을 막아주소서. 국민들에게 영적인 분별력과 지혜를 허락하시어 하나님의 뜻이 이루어지게 하소서. 경북 지역의 산불이 빨리 진화되도록 하시고 이재민들을 위로하시며 하루속히 일상생활로 돌아가게 도와주소서. 미얀마 지역의 지진으로 인해 희생당한 많은 사망자들과 가족들에게 하늘의 위로가 함께하길 기도합니다. 이스라엘과 팔레스타인 그리고 우크라이나와 러시아 전쟁이 주님의 뜻 안에서 평화롭게 종식되게 하소서. 중동의 평화를 위해서 기도합니다. 프랑스와 브로커 나라들, 특히 북서아프리카에 나가 있는 선교사님들 위해 기도합니다. 성령과 친밀한 교제를 하여 영육 간의 강경함으로 잃어버린 많은 영혼들이 주님께 돌아오는 역사가 일어나게 하시고 선교사님들 가정에 재정적으로 어려움이 없도록 돌봐 주소서. 자녀들에게도 지혜를 주셔서 학업과 성장에 어려움이 없도록 하소서.
오늘 설교를 마치신 막심 선교사님에게 기름을 부으셔서 듣는 성도들이 하늘의 신비를 알게 하시고 통역하는 신교철 집사님에게도 지혜를 주셔서 말씀을 들을 때 저의 귀와 마음을 열어주시어 영혼의 곳간이 가득 차게 하소서. 예배의 문을 여는 찬양팀이 올려드린 찬양에 주님 홀로 영광 받으시고 찬양팀을 축복하여 주소서. 예배를 섬기는 여러 성길들도 기억하시고 그들을 축복하소서. 영광 중에 다시 오실 주님의 이름으로 기도합니다. 아멘. Bonjour tout le monde. 안녕하세요 여러분. Avant de commencer, j'aimerais dire quelques mots. 시작하기 전에 저는 한 말이 있는데요. Comme on a une majorité de personnes coréennes ici, je me suis dit que ce serait bien qu'on puisse chanter une chanson de Dieu en coréen. 많이 한국 분들은 있으니까 저는 한국곡을 한번 부르시면 좋겠다라고 생각했어요. Donc la semaine dernière j'ai recommandé une chanson à Patrick et 지난주에 Patrick에게 한국 곡을 추천했어요. Donc aujourd'hui on va vous chanter une chanson qui s'appelle 부르신 곳에서. 오늘 곡을 부르신 곳에서라고 곡인데요. Donc c'est pour les Français, je suis désolé, c'est très simple à suivre. 따라부르기 쉬워요. 그래서 j'espère qu'on peut chanter tous ensemble aujourd'hui. 여러분 함께 한번 부르겠습니다. 감사합니다. 따스한 성령이 마음으로 보내 내 몸을 감싸며 주시는 편안함 만족하는 느끼네 따스한 성령이 마음으로 보내 내 몸을 감싸며 주시는 편안함 만족감을 느끼네 부르신 곳에서 나는 예배하네 어떤 상황에도 나는 예배하네 부르신 곳에서 나는 예배하네 어떤 상황에도 나는 예배하네 사랑과 진리에 한쪽이 비보네 내 몸을 감싸며 주치는 편안함 그 사랑을 느끼네 부르신 곳에서 나를 예배하네 어떤 상황에도 나는 예배하네 부르신 곳에서 나는 예배하네 어떤 상황에도 나는 예배하네 내가 걸어갈 때 길이 되고 사랑할 때 삶이 되는 그곳에서 예배하네 내가 걸어갈 때 길이 되고 살아갈 때 삶이 되는 그곳에서 예배하네 부르신 곳에서 나는 예배하네 어느 상관에도 나는 예배하네 부르신 곳에서 나는 예배하네 어떤 상황에도 나는 예배하네
louanges, Patrick et Kenji. C'était vraiment merveilleux. 파트릭과 켄지 두 분의 그 아주 놀라운 찬양에 대해서 감사를 드립니다. Pour un bon accueil. 큰 박수로 환영해 주시기 바랍니다. Ils m'ont mis les larmes aux yeux. Alors, aujourd'hui, je ne sais pas vous, mais j'ai l'impression que le temps s'est un petit peu refroidi. 어떻습니까? 오늘 좀 날이 많이 추워졌죠? Oui. On est passé en dessous des moins 10 degrés, et alors qu'il y a quelques jours, on était encore à 23 degrés, quoi. 그 며칠 전만 해도 한 23도 정도 됐었는데 오늘은 약 10도 정도까지 내려갔습니다. Et je vous avoue, pour moi, Européen, en Corée du Sud, je ne sais jamais comment m'habiller, en fait. 제가 유럽 사람으로서 생각해 봤을 때 도대체 한국에서 어떻게 옷을 입어야 할지 모르겠습니다. Quand il fait froid, on s'habille chaudement. Dès qu'on rentre dans un café, il fait très chaud, donc on doit enlever toutes les couches d'habits. 때때로 밖에 춥다고 해서 옷을 따뜻하게 입었다가 카페 같은 데 가면 너무 더워서 겉옷들을 벗어야 할 때가 있습니다. Et durant l'été, oui, je fais la météo un petit peu. Et durant l'été, eh bien, il fait très chaud dehors, donc on s'habille assez léger. Et dès qu'on rentre dans les transports en commun, dans les métros, il fait froid. 그리고 여름에 밖이 너무 더워서 옷을 가볍게 입지만 대중교통을 타자마자 Donc on est quasi obligé de prendre un pull avec soi alors qu'il fait 30 degrés à l'extérieur. 타자마자 에어컨이 너무 세고 바람이 차가워서 바깥은 30도 정도 되는데 긴 퍼옷을 챙겨야 합니다. Je ne sais pas si pour vous les Coréens c'est facile et c'est normal, mais pour nous les Européens c'est un peu plus compliqué. 여러분 한국 사람 입장으로 봤을 때는 뭐 당연한 일일 수도 있지만 그 유럽인의 입장에서 보면 항상 쉽지 않은 일입니다. C'est normal pour vous? Ouais. Ah, c'est pas normal. Bon, on est tous dans le même bateau, voilà. Alors, c'est en fait notre corps qui subit cette différence de température. 우리 몸은 이런 온도 차이의 영향을 받습니다. On peut dire que notre corps fonctionne un petit peu comme un thermomètre. 우리 몸은 온도계처럼 작동해서 Il nous dit quand il fait trop chaud, quand il fait trop froid. 너무 덥거나 추울 때를 알려주고 Et nous, on essaie de réguler la température de notre corps en rajoutant des vêtements ou en enlevant des vêtements. 옷을 벗거나 더 입음으로써 스스로를 조절하려고 노력한다고 말할 수 있습니다. Alors, on va passer au premier point qui est le thermomètre. 첫 번째 포인트는 온도계입니다. Là, vous êtes en train de vous dire, mais il ne fait pas une prédication, lui, à la base? Alors, juste pour donner le principe du thermomètre, c'est de mesurer et d'afficher la température et de s'adapter à son environnement. 온도계의 원리를 설명하자면 온도계는 온도를 측정하고 표시하며 환경에 적응하는 장치입니다. Le thermomètre, du coup, il ne modifie pas son environnement, il ne fait que le refléter. 온도계는 환경을 변화시키지는 못하지만 단순히 반영할 뿐입니다. Il suit les variations de température, mais il ne peut pas agir sur elles. 온도계는 온도 변화를 따라가기는 하지만 온도에 따라 행동할 수는 없습니다. On peut dire qu'il est passif. 다시 말해 수동적이라고 할 수 있습니다. Et maintenant, voyons cela d'une autre manière, avec un autre regard. 이제 다른 방식으로 한번 생각해 보려고 합니다. En tant que chrétiens, sommes-nous parfois des chrétiens thermomètres? 그러면 우리는 크리스찬으로서 온도계와 같은 크리스찬일까요? Bah oui, hein, on rentre dans un sujet sérieux. J'allais pas parler de la pluie et du beau temps pendant toute la prédication. 이제 우리는 조금 더 설교 내내 진지한 주제로 들어가려고 합니다. J'aimerais aujourd'hui que l'on parle de la température et même de l'atmosphère spirituelle. 저는 오늘 온도와 영적 분위기에 대해서 이야기하기를 원합니다. Donc pour aller plus loin dans la question, est-ce que nous sommes parfois des chrétiens qui mesurons l'atmosphère spirituelle autour de nous? 질문에서 한 걸음 더 나아가서 우리는 때때로 주변의 영적 분위기를 측정하는 크리스찬입니까?
Est-ce qu'on va juste refléter ce qui se passe autour de nous, les circonstances, les problèmes, les habitudes, le cadre qu'on nous impose, et est-ce qu'on fait juste que s'y adapter? 환경이나 습관, 우리에게 부과되거나 적응된 틀 안에서 행동하는 크리스찬입니까? Est-ce que lorsque nous sommes dans une pièce, qu'on soit là ou pas, il n'y a aucune différence? 우리가 어떤 곳에 있든지 없든지 간에 그 변하는 것은 없습니다. Est-ce qu'on agit comme des thermomètres? 우리는 온도계처럼 행동하고 있습니까? Alors, pour donner la définition d'un chrétien qui fonctionne comme un thermomètre, 온도계 같은 기능을 하는 크리스찬에 대해서 정의를 내리자면 il subit son environnement au lieu de le transformer. 그는 환경을 변화시키는 대신 환경의 영향을 받습니다. Il se laisse influencer par les circonstances. 그들은 주변의 여러 상황들이나 Et il adapte sa foi selon la culture ambiante. 그들의 주변 문화에 자신의 신앙을 적응시킵니다. Alors, je dis chrétien thermomètre, mais je pense qu'en tant que chrétien, on a tous nos moments où on est peut-être un peu plus en train de s'adapter et ne pas transformer. C'est quelque chose qui est normal. 우리는 우리 주변의 문화에 우리의 신앙을 적용시키고 주변 사람들에게 영향을 받는 그런 사람들인 것입니다. Alors pour nous déculpabiliser un petit peu, on va simplement citer quelques personnages dans la Bible qui ont réagi comme des thermomètres. 우리 스스로에 대해서 죄책감을 가질 필요는 없지만 성경에서 온도계처럼 가능했던 사람들의 몇 가지 예를 제시해 보고자 합니다. On peut prendre le cas des Israélites, quand ils étaient dans le désert, ils ont été sauvés par Dieu à travers Moïse, et ils se laissent influencer par la peur, et ils sont dans la plainte au lieu de faire confiance à Dieu. 광야의 이스라엘 백성들의 이야기입니다. 하나님을 신뢰하는 대신 두려움과 불평의 영향을 받도록 그들 자신들을 내버려 두었습니다. On peut aussi parler de Pierre avant la Pentecôte, qui a renié 3 fois Jésus, parce qu'il avait peur des conséquences. 오순절 베드로는 결과에 대한 두려움으로 예수님을 3번 부인했습니다. On peut aussi parler de Pilate qui cède à la pression de la foule et qui condamne Jésus malgré les doutes qu'il avait. 또 빌라도는 군중의 압력에 굴복하여 자신의 의심에도 불구하고 예수님을 정죄합니다. Donc voilà, même si parfois nous sommes dans cet état où nous fonctionnons un petit peu comme un thermomètre, heureusement la Bible nous montre qu'il y a une autre manière de vivre. 하지만 성경에서는 또 다른 양식의 삶의 태도를 보여주는 그러한 예들이 있습니다. Nous allons le lire dans le livre des Actes, chapitre 16, versets 23 à 34. 우리는 두 번째 포인트로 사도행전 16장 23절에서 44절의 말씀을 읽어보도록 하겠습니다. Juste avant de le lire, je vais expliquer un peu le contexte de ce passage. 조금 그 본문을 읽기 전에 두 번째 포인트에 대해서 말씀을 드리겠습니다. En fait, ça parle de Paul et Silas qui sont en mission à Philippe dans une colonie romaine. 이 구절에 대해서 설명을 하자면 바울과 실라는 로마 식민지였던 빌립보에서 선교 활동을 하고 있었습니다. Ils se rendaient régulièrement à un lieu de prière quand ils ont croisé une jeune esclave possédée par un esprit de divination. 그들은 정기적으로 기도하는 처소로 가던 중 점술의 영에 사로잡힌 어린 노예 소녀를 만나게 되었습니다. En fait, cet esprit lui permettait de voir dans l'avenir et cela rapportait beaucoup d'argent à ses maîtres. 이 소녀는 미래를 예측할 수 있는 영으로 그녀의 주인에게 많은 돈을 벌게 해주었습니다. Et pendant plusieurs jours, elle les suivait en proclamant qu'ils étaient des serviteurs de Dieu, annonçant le salut. 그녀는 며칠 동안 바울과 실라를 따라다니며 그들이 구원을 전하는 하나님의 종이라고 선포했습니다. Bien que ce qu'elle disait était vrai, Paul, agacé, a discerné que cet esprit ne venait pas de Dieu. 그녀의 말이 사실이었음에도 불구하고 이러한 일에 짜증이 난 바울은 이 영적 영향력이 하나님이 주신 것이 아니라는 것을 분별해내었습니다. Alors, Paul, eh bien, il a chassé l'esprit au nom de Jésus, délivrant ainsi la jeune fille. 그런 다음 예수님의 이름으로 귀신을 쫓아내고 어린 소녀를 구해냈습니다.
Mais vous vous doutez bien, les maîtres, eh bien, ils étaient en colère. Ils n'avaient plus cette personne-là qui leur faisait gagner de l'argent. 그때 이 일이 소녀의 주인을 화나게 했습니다. 왜냐하면 이 소녀가 많은 돈을 벌게 해주었기 때문입니다. Alors, vu qu'ils étaient furieux, ils ont traîné Paul et Silas devant les autorités en les accusant de semer le trouble et de prêcher des coutumes contraires aux lois romaines. 화가 난 그들은 바울과 실라를 로마 당국 앞에 끌고 가 문제를 일으키고 로마법에 어긋나는 풍습을 전파했다고 비난했습니다. Voilà, comme ça vous avez le contexte. On va d'abord tout lire en français, puis on lira tout en coréen ensemble. 이것이 이 본문 말씀의 전후 맥락입니다. 먼저 불어로 함께 읽고 그 다음에 한국어로 읽도록 하겠습니다. Ok, lisons ensemble. 함께 읽겠습니다. Après les avoir roués de coups, ils les ont jetés en prison en recommandant aux gardiens de la prison de les surveiller de près. Face à une telle consigne, le gardien les a jetés dans la prison intérieure et a emprisonné leurs pieds dans des entraves. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les écoutaient. Tout à coup, il y a eu un tremblement de terre si violent que les fondations de la prison ont été ébranlées. Toutes les portes se sont immédiatement ouvertes et les liens de tous les prisonniers ont été détachés. Lorsque le gardien de la prison s'est réveillé et a vu les portes de la prison ouvertes, il a tiré son épée, prêt à se tuer, car il croyait que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul a crié d'une voix forte, « Ne te fais pas de mal, car nous sommes tous ici. » Alors le gardien a demandé de la lumière, est entré précipitamment et s'est jeté tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les a fait sortir et a dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas ont répondu, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils lui ont annoncé la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. À cette heure-là de la nuit, le gardien les a emmenés pour laver leurs plaies. Il a immédiatement été baptisé, lui et tous les siens. Après les avoir conduits chez lui, il leur a servi à manger. Il se réjouissait avec toute sa famille d'avoir cru en Dieu. 그들은 바울과 실라를 몹시고 감옥에 가두고 간수에게 단단히 지키라고 명령하였다. 이 명령을 받은 간수는 그들을 깊숙한 감방에 가두고 발에 소금을 든든하게 채워놓았다. 밤 중에 바울과 실라가 기도하고 하나님을 찬송하자 다른 죄수들이 듣고 있었다. 그때 갑자기 큰 지진이 일어나 집도가 흔들리고 감방 문이 모두 열리며 죄수들을 묶었던 쇠고랑이 다 풀어졌다. 졸던 간수가 깨어나 감방 문이 다 열린 것을 보고 죄수들이 도망치는 줄을 생각하고 칼을 자살하려고 하였다. 그 순간 바울이 큰 소리로 여보시오, 우리가 다 여기 있으니 칼을 놓으시오 하고 외쳤다. 간수는 불을 위에 가지고 뛰어들어가 무서워 떨며 바울과 신라 앞에 엎드렸다. 그리고 그들을 데리고 밖으로 나가 선생님들, 내가 어떻게 해야 구원을 받겠습니까? 하고 물었다. 그래서 그들은 주 예수를 믿으십시오. 그러면 당신과 온 가치관이 구원을 받을 것입니다. 하였다. 그러고서 그들은 당에서 온 가족에게 하나님의 말씀을 들려주었다. 그는 바로 그날 밤에
바울과 실라를 데려다가 메맞은 상처를 씻겨주고 온 집안 식구와 함께 즉시 세례를 받았다. 그리고 그들을 자기 집으로 데려가서 음식을 대접하고 하나님을 믿게 해서 온 가족과 함께 기뻐하였다. Amen. C'était un peu long, mais c'est une belle histoire, n'est-ce pas? 좀 길긴 하지만 굉장히 아름다운 이야기입니다. Passer de prisonnier à invité. 그들이 죄인에서 초대자로 바뀌게 되는 그런 이야기입니다. C'est ce que Dieu nous permet de vivre à partir du moment où nous décidons, nous prenons le choix de le louer, de le prier malgré les circonstances. 여러 가지 어려운 상황에도 불구하고 이러한 환경들의 변화가 어떻게 되는지를 말해주고 있습니다. Là, il y a un véritable changement d'atmosphère qui a eu lieu dans cette prison. 이 굉장히 강력한 분위기의 변화가 감옥 안에서 있었습니다. On peut se poser la question, que se serait-il passé si Paul et Silas s'étaient plaints envers Dieu? 만약 바울과 실라가 하나님에 대해서 불평을 했다면 어떻게 되었을까요? S'ils avaient été fatalistes et que s'ils avaient fonctionné comme un thermomètre, qu'est-ce qui se serait passé? 만약 그들이 온도계처럼 기능했다면 그들은 아무것도 바꿀 수 없다고 운명론적으로 상황을 받아들였을지도 모릅니다. Paul et Silas, ils auraient juste pu accepter leur situation en disant bah voilà, c'est normal en tant que chrétien d'être persécuté. 그들이 낙관적으로 뭐 죄인은 다 이런 거야 라고 생각하고 받아들였다면 어떻게 되었을까요? Eh bien, ils seraient simplement restés enfermés dans la prison. 단순하게 그들은 아마 감옥에 그냥 갇혀 있었을 것입니다. Les autres prisonniers avec eux seraient aussi, eux aussi, restés enfermés dans la prison. 다른 죄수들 역시 그냥 감옥에 남아있게 되었을 것입니다. Le gardien de prison serait lui aussi resté à la prison, à son poste, et il n'aurait jamais entendu l'évangile. 또한 간수들 역시 그냥 감옥에 있었다면 하나님의 복음을 영원히 듣지 못했을지도 모릅니다. Mais parce qu'ils ont choisi de regarder à Dieu et avec la vision de Dieu et non aux circonstances, eh bien tout a changé. 그러나 그들이 이러한 상황을 하나님의 관점에서 바라보기로 선택했기 때문에 여러 환경에도 불구하고 주님께 돌아올 수 있었습니다. Et si on a découlé, on l'a vu, hein, ils sont passés d'une condition horrible, la prison qui est froide, avec les murs humides et sales, ils ont été humiliés, frappés et blessés. 그리고 우리는 그 후에 모든 것이 어떻게 전개되었는지 살펴보았습니다. 그들은 축축하고 더러운 벽이 있는 차가운 감옥에서 Et ils sont passés de cette pire condition à la meilleure condition, où ils sont sortis, ils ont été libérés de prison. Le gardien a pansé leurs plaies et les a invités chez lui à manger. 끔찍한 상황에서 벗어나서 그들의 상처를 아파하는 간수의 초대를 받게 되고 따뜻한 그의 집으로 초대되어 음식을 대접받는 최상의 상태로 바뀌게 됩니다. Quel changement! C'est totalement l'inverse de leur situation de départ. 이것은 그들의 출발점과는 완전히 뒤바뀌어진 상황의 반전입니다. Oui, je me suis spoilé. Pourquoi? Eh bien, cela a changé, c'est parce qu'ils ont décidé d'être des thermostats. 왜 이런 상황의 변화가 생기게 되었을까요? 그들이 결정을 했기 때문입니다. 이것은 바로 온도 조절기입니다. Alors, comme pour le thermomètre, je vais vous expliquer brièvement comment fonctionne un thermostat. 이제 여러분들에게 왜 온도 조절기냐는 것에 대해서 이야기를 드리려고 합니다. 온도 조절기는 어떤 것입니까? Le thermostat, il régule la température et change l'environnement. 온도 조절기는 온도를 조절하고 환경을 변화시키는 역할을 합니다. Il impose sa température, qu'il fasse froid ou chaud autour de lui. 주변이 덥거나 춥거나에 상관없이 자체의 온도를 설정합니다. Contrairement au thermomètre, il ne subit pas la température, il l'influence et la contrôle. 온도 조절기는 온도를 따라가기보다는 온도를 변화시키고 원하는 형태로
조절하는 역할을 하는 장치입니다. Il va quand même, comme le thermomètre, pouvoir sonder ce qui se passe autour de lui pour savoir à quel moment, eh bien, il doit pouvoir chauffer une pièce, par exemple. 그러니까 어떻게 이 온도 조절기는 주변의 상황을 변화하고 어떻게 작동할지에 대해서 말해주고 있습니다. Le thermostat, il maintient une température stable. 온도 조절기는 주변의 온도를 정확하게 제어합니다. Donc, autrement dit, le thermostat, c'est un influenceur, il transforme l'environnement au lieu de le subir. 다시 말해 온도 조절기는 주변의 상황들을 변화시키고 능동적으로 작용을 하는 장치인 것입니다. Alors, si on peut parler d'un chrétien qui fonctionne comme un thermostat, on va voir certains points. 이제 그 크리스찬이 온도 조절기처럼 기능하는 역할을 하는 것에 대해서 살펴보려고 합니다. Donc, le chrétien qui fonctionne comme un thermostat, eh bien, il impose un climat spirituel aligné avec Dieu. 온도 조절기처럼 기능하는 크리스찬은 하나님께 부합하는 영적 분위기를 만듭니다. Il reste ferme dans sa foi, même sous la pression. 압박 속에서도 믿음을 굳건하게 지켜갑니다. Il ne se conforme pas au monde, il le transforme par la puissance de Dieu. 세상을 따르지 않고 하나님의 능력으로 세상을 변화시키는 것입니다. Amen. Et pour revenir à nos Paul et Silas, eh bien, il faut s'imaginer que tous les prisonniers dans la prison, certains ont certainement crié de douleur parce qu'ils se sont fait frapper avant d'être là-bas, ils étaient abattus. 다시 바울과 실라로 돌아와서 감옥에 있는 모든 죄수들, 어떤 죄수들은 매를 맞아서 고통스러워하고 Et ils sont peut-être là depuis des jours, des mois, des années, on ne sait pas, on n'a pas d'informations là-dessus. 우리는 뭐 그들이 그 안에서 얼마나 있었는지 정확하게 알 수는 없지만 Ils sont certainement en train de devenir fous ou même de se plaindre aux gardiens. 그들은 그 안에서 굉장히 불평도 많이 하고 그 안에서 어떻게 보면 미쳐갈 수도 있는 그런 상황들이 전개될 수 있습니다. Donc l'atmosphère devait être très lourde et très mauvaise là-bas. 그 안의 공기라는 것은 굉장히 무겁고 굉장히 어려운 상황들이 지속되고 있었을 것입니다. Et c'est dans ces circonstances compliquées que Paul et Silas ont décidé, ils ont fait ce choix de dire nous on va louer et prier Dieu et on va changer l'atmosphère de cette prison. 이렇게 어려운 상황 속에서 바울과 실라는 하나님께 기도하고 경배하고 찬양하기로 결정을 했습니다. Et on a vu dans le texte qu'ils chantaient si fort que les autres prisonniers les écoutaient en fait, les entendaient. Donc ils devaient se dire mais ils sont fous. 그들이 하나님을 더욱 크게 찬양하기로 결심을 했을 때 바울과 실라를 본 다른 죄수들이 그들이 찬양을 들으면서 저 사람들이 미쳤다라고 말했을 것입니다. Et je peux vous dire qu'en fait qu'ils étaient fous de Dieu et c'est ça qui a vraiment changé l'atmosphère dans la prison. 그들은 하나님께 미쳐있다라고 말할 수 있을 것이고 그것이 바로 감옥 안의 공기를 바꿨을 것입니다. Et l'atmosphère dans cette prison a tellement changé que cela a eu un impact sur le monde physique. Il y a eu un tremblement de terre. 감옥 안의 분위기가 그들은 감옥 안의 분위기를 바뀌었고 이것을 통해서 또한 영적 분위기도 바뀌었고 물리적인 세상에서 영향을 미칠 정도로 강력한 지진이 발생하게 됩니다. Un tremblement de terre qui a ouvert toutes les portes des cellules et qui a délié tous les liens qu'ils avaient aux pieds. 또한 즉시 감옥 안에 문이 열리고 모든 죄수들의 결박이 느슨해졌습니다. On a vu ces derniers jours dans les médias tous les tremblements de terre. Un tremblement de terre, ça détruit un bâtiment. Ça n'ouvre pas des cellules. Ça n'ouvre pas des liens. 우리는 얼마 전에 바로 그 지진에 대해서 미디어에서 보셨겠지만 지진이 일어나면 모든 것이 흔들리고 우리들의 모든 그런 속박들이 다 느슨해지는 그런 결과를 가져오게 됩니다. C'est ce qu'on appelle un miracle. 우리는 이런 것들을 가리켜 기적이라고 이야기합니다. Donc lorsqu'on décide de louer Dieu, de l'adorer, en toutes circonstances, des miracles peuvent se passer dans le monde physique. 우리가 살고 있는 이 현실 세상에서 하나님께 기도하고 찬양하고
이렇게 하는 것이 바로 기적입니다. Et aujourd'hui, en 2025, nous avons ce même Dieu qui peut aussi nous libérer de nos prisons, de nos liens. 우리가 살고 있는 2025년 오늘 이 자리에 우리에게도 그 하나님이 계시고 그 하나님이 우리를 구원하시고 우리를 자유케 하십니다. Ça fait peut-être des années qu'on est dans des situations compliquées, peut-être des addictions, peut-être des mauvaises relations. Et là, en fait, on se dit, ça fait tellement de temps que je suis coincé dans cette prison. Qu'est-ce que ça va changer si j'ouvre la bouche pour louer Dieu? Eh bien, je peux vous dire, louons notre Dieu et nous allons voir vraiment une différence. 우리가 살고 있는 이 상황에서 여러 가지 관계들이 어렵고 상황이 어렵고 이런 것들이 있지만 하나님께 우리가 경배하고 기도한다면 상황은 바뀔 수 있을 것입니다. Nous avons encore une fois cette bouche pour nous exprimer auprès de Dieu, donc utilisons-la pour le louer, même quand nous nous sentons accablés, lorsqu'on se sent prisonnier de quelque chose, lorsqu'on n'a même plus d'espoir, louons Dieu. 우리가 입을 열어서 불평을 이야기하지 말고 입을 열어 하나님을 찬양하고 하나님께 영광을 돌리고 이렇게 할 때 우리의 상황은 변화될 것입니다. Ayons ce réflexe, cette habitude, cette manière de vivre, de le prier, de le louer, quelles que soient les circonstances. 우리가 어떤 상황에 처하든지 간에 어떤 환경 속에 있든지 간에 하나님을 찬양해야 합니다. Même dans les bonnes circonstances, n'attendons pas d'être en prison pour le louer et l'adorer. 하지만 당연히 어려움에 처할 때까지 기다렸다가 하지 말고 모든 상황이 좋을 때에도 주님께 감사하고 기도하고 찬양해야 합니다. Décidons de ne pas suivre l'atmosphère ambiante que l'on nous impose, mais choisissons par nos actions de changer cette atmosphère spirituelle. 우리에게 강요되는 주변 분위기를 따르지 말고 우리 행동으로 이 영적 분위기를 바꾸기로 선택해야 합니다. Choisissons de fonctionner comme des thermostats et non plus comme des thermomètres. 온도계가 아닌 온도 조절기처럼 행동하시기를 권면합니다. Alors pour conclure, 결론적으로 말씀드리면 nous avons le meilleur exemple thermostat en Jésus-Christ. 우리는 예수 그리스도 안에서 온도 조절기의 가장 좋은 이해를 발견하게 됩니다. Il transformait l'atmosphère autour de lui au lieu de s'y conformer. 예수님께서는 주변 분위기를 따르시기보다는 변화시키셨습니다. Lorsqu'il calma la tempête, il imposa la paix au lieu de céder à la peur des disciples. 예수님께서는 폭풍을 잔잔하게 하셨을 때 예수님께서는 제자들의 두려움에 굴복하시지 않고 평화를 주셨습니다. Face à la femme adultère, il refusa la pression sociale et amena la grâce plutôt que la condamnation. 가늠한 여인에게는 사회적 압력을 거부하고 정죄 대신 은혜를 베푸셨습니다. Même avec Zachée, il ne l'accusa pas, mais sa simple présence changea son cœur. 삭개오에게는 그를 비난하지는 않으셨지만 단순히 예수님의 임재만으로도 그의 마음이 변화되었습니다. Partout où Jésus allait, il influençait sans être lui-même influencé. 예수님께서 가시는 곳마다 영향을 받지 않고 영향을 주셨으며 À travers sa mort et sa résurrection, Jésus a transformé l'histoire de l'humanité. 예수님께서는 그분의 죽음과 부활을 통해 인류의 역사를 변화시키셨습니다. Remplaçant un climat spirituel de mort par la vie éternelle. 죽음의 영적 분위기를 영원한 생명으로 바꾸셨습니다. Alors, à notre tour, choisissons de pouvoir apporter ce bon climat spirituel. 또한 우리도 선택을 해야 합니다. 그리고 보다 좋은 환경의 변화를 가져오게 해야 됩니다. Dans notre famille, pratiquons l'amour et le pardon au lieu de céder aux tensions. 가족 간에는 여러 가지 마찰에 굴복하는 대신 사랑과 용서를 실천합시다. Avec nos amis, restons fermes dans nos valeurs au lieu de suivre la pression sociale. 친구들과는 사회적 압력을 따르는 대신 우리의 가치관을 굳건히 지켜나갑시다. Quand les autres désespèrent, soyons ceux qui apportent l'espoir. 다른 이들이 절망할 때 우리가 희망의 전달자가 됩시다. Quand l'injustice règne, défendons la vérité.
불의가 지배할 때 진실을 옹호합시다. Un puissant moyen de changer l'atmosphère, comme on l'a vu, c'est vraiment de prier et louer Dieu, même quand on a l'impression que c'est pas le bon moment ou que c'est pas dans nos habitudes. 분위기를 바꾸는 강력한 방법은 좋은 순간이나 습관적인 것이 아닌 때에도 기도하고 하나님을 찬양하는 것입니다. Ne laissons pas nos émotions dicter notre adoration. 감정이 예배를 좌우하지 않도록 하십시오. Quand tout semble bloqué, prions. 모든 것이 멈춰 있는 것 같을 때에도 기도하십시오. Quand nous sommes fatigués, louons-le. 지쳐 있을 때에도 찬양하십시오. Quand l'espoir semble loin, proclamons la grandeur de Dieu. 희망이 멀어 보일 때는 하나님의 위대하심을 선포하십시오. Et c'est ainsi que nous allons changer l'atmosphère autour de nous et apporter le royaume de Dieu sur terre. 그것이 우리가 하나님의 나라의 온도를 높이고 하나님께서 강력하게 일하시는 것을 보는 가장 좋은 방법입니다. Amen. 아멘. On va terminer par un petit temps de méditation et puis je terminerai par la prière. 오늘 주신 말씀을 생각하면서 잠시 묵상하신 후에 기도로 설교를 마치도록 하겠습니다. Seigneur mon Dieu, on veut te remercier parce que tu nous as créés de telle manière à ce que tu souhaites nous utiliser pour transformer le monde. 하나님, 저희들을 창조하시고 또한 저희들을 통해서 이 세상을 변화시키게 하심을 감사합니다. Seigneur, merci parce que tu ne souhaites pas qu'on subisse simplement les circonstances et le monde, mais tu souhaites que nous puissions être utilisés par toi pour le transformer. 또한 하나님께서 저희들을 이용하셔서 저희들이 이 세상을 변화시키는 도구로 사용될 수 있도록 하여 주시옵소서. Seigneur, tu connais les circonstances et les situations de chacune des personnes dans cette pièce. Et Seigneur, je te demande vraiment, Père, que nous puissions vraiment nous rappeler qu'on peut te louer, te prier pendant ces circonstances qui sont parfois compliquées. 주님, 저희들 각자가 처한 모든 상황을 아시는 주님께서 저희들이 어떤 상황에 처해 있든지 간에 저희들이 하나님을 찬양하고 경배할 수 있도록 이끌어 주시옵소서. Seigneur, on veut constamment se rappeler que nous sommes dans le monde, mais nous n'appartenons pas au monde. 저희들이 이 세상에 속해 있지만 이 세상 편에 서지 않도록 도와주시옵소서. Seigneur, que tu puisses vraiment nous donner ta vision des choses, Seigneur, ton regard sur la situation quand nous sommes dans le pétrin. 또한 저희들이 하나님의 시선과 하나님의 관점에서 세상을 바라볼 수 있도록 도와주시옵소서. Et que nous puissions à ces moments-là nous rappeler qu'il y a une puissance dans la prière et dans la louange. 그리하여 저희들이 하나님의 강력한 사람으로서 찬양과 경배를 드리도록 이끌어 주시옵소서. Seigneur, que nous puissions fixer nos yeux sur toi et non sur le problème. 저희들이 하나님께 시선을 맞추고 문제의 시선을 돌리지 않도록 이끌어 주시옵소서. Merci Seigneur pour cet exemple que tu nous as montré en Jésus-Christ. 또한 주님께서 예수님을 통해서 저희들에게 보여주신 그 모범을 따라가도록 이끄소서. Qu'il puisse y avoir de plus en plus de Jésus en nous et de moins en moins de nous-mêmes. Qu'il puisse y avoir de plus en plus de Jésus-Christ qui vive en nous et de moins en moins de nous en nous-mêmes. 또한 저희들이 주님을 점점 쫓아가게 하시고 저희 스스로를 따라가는 일이 없도록 이끌어 주시옵소서. Merci Seigneur Jésus. 주님께 감사를 드리며 예수 그리스도로 부르며 기도드리옵나이다. Amen. Je suis fort, fort, et plus que
salut. C'est lui qui craint l'Éternel et lui montre le chemin, et son amour posera rempli de bonheur. Des angoisses de son âme et des chagrins de son cœur, qu'il délivre de détresse pour toujours. Mon Dieu, à toi j'élève mon âme, Éternel, en toi je me confie, que je ne sois pas couvert de honte, puisque tu es le Dieu de mon salut. Nous terminons le service avec la prière du Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre de nous. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. 지금은 우리 주님 예수 그리스도의 은혜와 우리 하나님의 놀라우신 사랑과 성령의 교통하심이 이 세상 문화와 어려운 상황에 순응하지 않고 이 세상의 문화와 상황을 조금씩 변화시키며 살아가기를 소원하는 성도들에게 지금부터 영원토록 함께 하시기를 축원하옵나이다. 아멘.